अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जब रब्बे ताला की तजल्ली देखी तो कई दिन बेहोश रहे। आप अक्सर रब्बे अजीम से हम कलाम होते, दीनी और दुनियावी इसरार और उमूर समझने की कोशिश करते। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल किया तो रब्बे ताला के जवाब पर वो हैरान रह गए। वो सवाल क्या था और इसके जवाब में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस्लामी कुतब में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा कि या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सेहत। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की दी गई तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सेहत है। इसमें कोई शक नहीं कि सेहत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबाबंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म में ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि जब इन पर गौर करें तो अक्ल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है और ये बीमारियां हर वक्त हमारे जिस्म में सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत और जिस्मानी निज़ाम इनकी हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करता रहता है। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो कि हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, मगर जब हम तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है और हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। ये तेज़ तेज़ सांस इन जरासीम को मार देती है और यूं हमारा दिल इन जरासीमों से महफूज हो जाता है। दुनिया का पहला बाईपास मई सन 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी थी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास कभी मुमकिन ना होता। इस तरह गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून सन 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दो गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहां तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। पहले ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थी, मगर आज जदीद मेडिकल रिसर्च से मालूम हुआ है कि दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे इस बीमारी की वजह से ना तो अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, ना निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसली की फालतू हड्डियों का तजिया किया तो मालूम हुआ पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियां काटकर हलक में फिट कर दी और यूं ये माजूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। इसी तरह इंसानी जिगर जिस्म का वो वाहिद अज़ू है जो कि कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। इंसानी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वो वाहिद अज़ू है जो कि कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी। जदीद तहकीक से मालूम हुआ कि हमारा जिगर एक मेन ऑर्गन है, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं और इसकी इसी अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मोज़े हैं जो कि इंसान की अक्ल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हज़ारों मोज़े छुपे हुए हैं और ये मोज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊँग, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मरहले हैं। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो मौत और ज़िंदगी के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज़ सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता। दोस्तों, सेहत दुनिया की इन चंद नेमतों में शुमार की जाती है। ये जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फौरन एहसास होता है कि ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज्यादा कीमती थी। फुर्सत के लम्हात में सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा हम में से हर शख्स तकरीबन अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल्स होते हैं जो कि हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाएं तो इंसान अपनी पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में अब तक इस मर्ज का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। दुनिया के तकरीबन 50 अमीर तरीन लोग भी इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलकें उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टर्स को करोड़ों डॉलर्स देने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद इसका कोई इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हो सका। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर एक लिक्विड होता है। ये पारे की किस्म का लिक्विड है।
ہم اس لیکوڈ کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں، اگر یہ ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے، ہم چلتے ہوئے چیزوں میں الجھنا ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں امیر لوگ آنسوں کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک پیدائشی فالٹ ہے جسے ٹھیک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کا کارنیا لاکھوں روپوں میں بکتا ہے، دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں اگر درد ہو تو انسان اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گردن کے مہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد پرسکون راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ اسی طرح آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ ناظرین، شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالرز کماتی ہیں، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے، مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن، ہاتھوں سے چھو، ناک سے سونگھ سکتے ہیں اور منہ سے چکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس فضل عظیم اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں، اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ناظرین، ماہرین صحت تجویز کرتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ہفتے میں 150 منٹ کی ہلکی اور بھاری جسمانی سرگرمی میں مشغول رہنا ضروری ہے۔ اس سے جسم میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی کارکردگی میں بھی بہتری آتی ہے اور ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جسمانی مشقت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جم وغیرہ میں جائیں۔ اس کے لیے اگر آپ جم جوائن نہیں کر سکتے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ گھر کے ہر کام کے لیے گاڑی نہ نکالیں، بائک پر نہ جائیں، پیدل جائیں یا سائیکل کا انتخاب کریں۔ گھر کی صفائی خود کریں اور لفٹ وغیرہ کے استعمال کے بجائے سیڑھیاں چڑھنے اترنے کو ترجیح دیں۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق کثرت سے تمباکو نوشی شوگر کے علاوہ 13 اقسام کے کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو افراد سگریٹ نوشی نہیں کرتے لیکن اس کے دھوئیں میں سانس لیتے ہیں، ان میں بھی دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والوں میں نظر سے محرومی یا کمزوری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں سگریٹ نوشی کے اثرات سے نوزائیدہ بچوں میں پیدائشی کٹے ہونٹ، حمل کے دوران پیچیدگیوں کا پیدا ہونا، جوڑوں کا درد اور جسم کی دفاعی صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔